come un soleil, comme bei jamais, come une mar che esiste space. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre de l'art, du monde mort. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel canton du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Alors, brevemente avrò quelques informations et avec la chance d'écouter Jacques Mettopiac, un grand écrivain d'Occitan, professeur, etc., mais spécialiste, et qui est en train de faire un dictionnaire spécial pour notre langue et notre culture. Jacques Mettopiac, donc, parlerait. Faut en parler parce que, bon, même dans les informations nationales et régionales au moins, donc, mai que mai important. Alors, les informations nationales et internationales, qui bien sûr tout ce qui se débat actuellement sur le plan international entre la Russie et l'OTAN, puisque le Poutine, le follower qui pense nous fa péter le boom, comme dit l'autre, espérant qu'il n'y aura pas d'accident encore, a envoyé des drones russes sur la Pologne d'abord, quelques-uns, et Euro sur la Roumanie, et dont les Européens, leur présence et le biais de l'homme le long de la Grande-Bretagne et de la France ont pris la décision de faire une protection, et dont, par exemple, il y a des avions français qui sont là pour protéger la Pologne et la Roumanie, dont au cas où il y aurait quelques risques en le Poutine actuellement. Alors bon, on verra la seguida, mais espérons que va s'arrêter aussi. Alors, donc, l'important pour le plan européen, dont Kiev, dont CDFM, et dont envoyé quelques bombes sur le réseau ferroviaire russe, mais comme fait d'un mort, comme inaugure, parce que le bombardement russe va double des morts, dont en Ukraine, alors que, rappelons qu'il y a un mail d'accord, Poutine et Trump se rencontrent pour mener une pas sérieuse, mais dont s'en fout complètement. Manquava donc que de prendre per le seguidon. Alors sur le plan international, encore qu'il y a bien sûr le problème de Gaza. Gaza, on est malheureusement dans quelques dizaines de drôles, 700 000 enfants sont morts, enfants et femmes sont morts à Gaza d'un bombardement d'Israël. Et Israël qui veut dire s'encampera de la Palestine, manque que les Européens d'abord, et d'où on prend la décision que se fera rapidement de faire la reconnaissance de continuer la reconnaissance de l'État de Palestine, où il y a tout parié 2 500 000 personnes, même si il y a 60 000 qui sont morts massacrés par les Israéliens. Quand tu pêches à la Shoah, etc., actuellement, quand tu vois ce que font les Juifs et les Israéliens, qu'il y a un scandale, il faut dire, mais là, on lance une campagne pour dire, justement, arrêtez, le nazi, ils sont tombés en Israël, actuellement, au même. Donc, qui perd l'essentiel sur le plan international, et sur le plan national, bien sûr qu'il y a le fait de l'élection d'abord de notre nouvel Premier ministre, dont le Cornu,
une zone de 39 ans, qui est une zone de la même génération que notre président. Espérons qu'ils vont y arriver à reconstituer un gouvernement. Et leur première décision, donc, accepté de ne pas bouter de la journée de mai au travail de férié, dont le dîner de Pâques, dont en particulier, et le 8 de mai, qu'avions prévu, que Bayrou avait prévu, dont de faire travailler le monde, dont la décision est que va y demorar 2 journées de vacances. Donc, aujourd'hui, bien compris, et le cornu, dont l'aide de Macron, on est le même bien des fonctionnaires comme Macron, dont prévu probablement une bonne décision par justement Sébastien Lecornu, per maintenant justement son gouvernement. L'opposition l'acceptera pas particulièrement l'URN extrême droite qui voudrait le faire disparaître comme l'extrême gauche et le Mélenchon per faire une dissolution de la Chambre nationale. Espérons que ça ne se fera pas parce que si devient avec ou l'extrême gauche Mélenchon ou l'extrême droite de Marine Le Pen, eh bien que je ne serions pas sortis de la Belge, comme je l'autre. Donc, fin finale, vont continuer jusqu'à les élections de 2026 et 2027 donc maintenant espérer un gouvernement qui pourrait faire vivre le français du juillet de travail normal et mai important. Voilà, donc qui per l'essentiel de les informations et donc vont continuer. Passerai musique et cançons à Radio Libre en Périgord. Et mai de il ne faut pas oublier qu'actuellement, il faut vivre près de la vigne que je suis en train de faire de la récolte d'enrogis, mais ils ont malheureusement des pesticides, etc. Et qu'avec constaté que le ménage, le petit, donc habitable à proximité à moins de 500 mètres des vignes, on a bouté de pesticides et bien le trouvable dans le cancer. Donc, ils tendent à prendre des dispositions importantes, mai que mai. Voilà, adieu. Sovente sono a medenos, daqueles que un passo os filhos, sovente mettono lo vestimento dell'ordimento che spazio teu dans nos carrières. Te savi triste con lo pas, martello l'ordre sus ton pavat. Te savi rose quand lo penis, d'éléphant pauvre et jogos sembruc dans nos carrières. Dintos os stals e attendiols, pareste scappo del gestes fols, dinta memoria tutta cordeu, conta per l'ur del ciucciament, dans nos carrières. Dinta gandola che ad instant l'amour se gioca, si inventa, un amour paure che s'amagat, pas mente dure e capastriciat, dans nos carrières. E se te levon tous pavats, perché sausisse pas lo bruc d'una revolta d'encolerats, s'abitan pas levat un buf dans nos carrières. D'accord. Alors, au rock, la seconde émission, où tu en parles de ce que tu faisais actuellement, tes activités occitanes et autres,
E diciamo, tu ero in tua attività professionale, tu ero professore, insegnare, che tu facevi? Che vous facevi, tu mi demandato. Jacques Metopiak, enquero. Allez, vas-y. Bon, c'est quand gagna la vida e alla vez come havia avuto un professor d'espagnol che era dello secondario a Sant'Eudarta Montalbà, forse competente, forse simpatico, era di mon village, era un figlio di paesani come io, decimato. Bon. Finalmente mi donat lo gusto dell'espagnol, passare una licenza d'espagnol a Grenoble e a Toulouse, per ragione di sanità, io che lui andava a Grenoble, e dunque insegnare l'espagnolo e insegnare anche l'ucità e mai il catalano. E invece qui, invece di dire una causa, è che io ho una causa forse importante di mia vita, quando ero professore di spagnolo e d'ucità in un liceo di Montalbà che si chiama l'Istituto Familial, è che mi demandarono di reemplazare il professore d'ucità della Facultà delle Lettres dell'Istituto Cattolique di Toulouse, che si chiamava Ernest Negre, e che era un gran toponimista celebre, conosciuto e forse competente a livello europeo. Era maturo, era un gran toponimista, e i grandi toponimistas come Albert Dausat, come Pau Burgan, che era di Montalbà, e come d'altri. E allora, quando fu nominato professore alla Facoltà delle Lettere dell'Istituto Cattolico di Toulouse, mi dichiari una causa che fu una questione fondamentale. Mi dichiari chi non lingua va a impiegare per durare i corsi. Abbiamo due soluzioni. Prima soluzione, parlare in francese come tutto il mondo. Questo era banale, era qualcosa di possibile, ma per il fin del mondo era la sola opzione linguistica possibile. Ma era un'obbligazione, no? Bah, sì, praticamente, io avevo passato un professore d'università all'epoca, cap en 1980, aquí, non 85, non 86 o 7, io avevo passato un professore d'università che parlasse in un'altra lingua che il francese. E io mi dicevo che aveva una soluzione, era che parlassi nell'università lo mai standard possibile. Isso che è l'università che causighieri di parlare in città e sonche in città di Moscou, e sonche vuol dire unicamente in città di Moscou, e ha durat 22 anni, e in 22 anni digheri pas un mot di francese nei corsi che doneri alla Facoltà delle Lettres dell'Istituto Cattolico di Toulouse. La Facoltà delle Lettres, tu présentavi ton cours à la Facultà delle Lettres de l'Institut religieux de Toulouse, en occitan et pas en français. Tu n'étais pas obligé de le faire en français. Non, mais il y avait un contrôle de l'éducation nationale, tu voyais, non? Ah, mais pas à l'époque, Valéo. Non, de Guin mi dice pas che fosse interdito di parlare francese. E allora posso dire una causa, è che abbiamo dei sculanti che finalmente accettavano forplà un impiego della lingua occitana e mai che ne erano contenti. Primeramente, abbiamo le mondo che erano di città di Toulouse, della regione di Toulouse, e che erano molto belli, dei mondi che abbiano 600 anni, 650 qui, e che si regalavano di discutere una lingua che comprendevano senza capo di problema, ma sono venuti di un ingegnere. Un ingegnere è un ingegnere di Sud-Aviazione che mi diceva, quando vous ascolti, sono contento perché mi sembra che ascolti los ouvriers di Toulouse che quando eri giovane parlavano tutte le città. Li remembravi una situazione linguistica che era una situazione linguistica di quando ero piccolo, che quando ero giovane. Secondo me, il y avait, si passe per chi non ragione, dei mondi giovani che erano dei professori di ginnastica. Avevo forse professori di ginnastica perché non avevo jamais saputo. E tre anni meno avevo meno di pubblico un po' strano, erano gli alemani, o almeno il mondo di lingua alemana, dove sia alemani sia d'austriaci. Avete che il mondo era un po' sbrico accostumati a usare
l'Occità parlata, naturalmente, abbiamo mai o meno, perché ero studiante di lingue romaniche, abbiamo mai o meno una conoscenza dell'Occità scritta, abbiamo una conoscenza dell'espagnolo, dell'italiano, come tutte persone che sono romaniste. Beh, l'Occità parlata, lo sappiamo pas, lo comprendiamo pas. E ciò che fa che prendere le 4 o 5 prime ore erano perdute, ma ascoltavano a me forza attenzione e al capo di una mesata e niente, erano completamente assunati e erano migliori sculanti. Perché tu che sei venuto dall'école Saint-Joseph de Périgueux, ma n'aviamo pas après parlato un po' l'Occitan, ma come complément, ma pas per fare la lingua essenziale dell'insegnamento, che è tu non. Io insegnavi la linguistica occitana e in Occità. E ciò che fa che, il y a una frase che fa che, parlavi di tutte in Occità, il y a una frase che dice subito ai sculanti, dice, sapete, l'Occità è standard, che saggi di parlare, è una forma di lingua occitana che passa completamente al punto. Ma a co l'impaccio passa di funzionare e non impaccio passa di non comprendere. E ciò che fa che naturalmente era pas questione per io che parlassi di mon parlare di famiglia che era un gascù dell'umano. Mentre dell'umano che è un gascù light, come si dice, e l'Occità è standard, il y a pas di grandi differenze, sa che là, è pas di lingua d'Ossia, è pas una forma centrale della lingua occitana, è una forma locale, e per conseguente trovavi completamente naturale di impiegare l'Occità standard, e mi sono accostumato anche a lui, e è la lingua che voi parliate. È esattamente la lingua che voi parliate. Che vi può dire in caso? A che l'Occità standard mi ha dato l'idea che l'Occità standard che abbiamo utilizzato in esempio professore a Toulouse, nell'Istituto Cattolico di Toulouse, mi ha dato l'idea di scrivere in un grammatico dell'Occità standard che è appellato grammatico occitano, che sortighet in 2021, il y a 4 anni simplement, e qui esplichi che l'Occità standard è pas la lingua di Taupiac, è la lingua di plein d'autres universitaires che si sono occupati da quello che sia dell'Occità standard, avendo i siti qui sono conosciuti, naturalmente. Il y a per esempio qualcuno che si appella Robert Lafun, il y a Patrick Sanzet, il y a Domer Gessimien, il y a Roger Teulat e Florian Bernet. E avrei potuto aggiustare qualcun mai, che sai pas perché li hai pas aggiustato, perché è qualcuno di fondamentale della codificazione dell'Occità standard, si appella Roger Barto. Allora qui, dunque, l'Occità standard è un progetto utopique, è un progetto caduc, è una realtà. Il y a des mondi che scrivono... Incalonado, che ero incalonado, che ti faccio ancora? Incalonado. 2000... Fins a 1999 e pendenti 2 anni. Come? Nel 99, d'accordo. 99, perché prendere la ritirata nel 99 e era nascito in 39, poi prendere la ritirata. Allora, che voglio dire? Fai 25 anni che tu sei ritirato, allora? Voilà, ok, bien, vai. Et alors, actuellement, que tu fais exactement? Parce que tu as légi pas maintenant le texte que tu avais présenté dans le diary, qui est plein intéressant. Tu faisais plein d'écriture, des textes, des documents, que tu sais un peu une référence per la lingua occitana. Invece di parlare un po' mai di mon Occità standard, che è la lingua comune, e facendo una citazione che si trova alla pagina 17 della mia grammatica occitana seconda edizione, che è una grammatica occitana seconda edizione, pubblicato fa 4 anni, è ancora agotato, e ancora qualche esemplare. Allora, dici a co, allora, me siti, potete dunque utilizzare curo vostre per l'Occità, locale e familiare, se ne avete un, curo l'Occità standard, che ne stimas che valma impiegare la lingua comune di tutte le Occità. Res non è obbligatorio. Cadun parlo e scrivo come pot, come vuol e come le circostanze gli demandano che si esprimisco. Ma se io ho una carriera borneo mortale, di credere che al nome del principio del rispetto della diversità linguistica occitana, tutto nozione d'Occità standard è
a fort bandit. Le refus de l'utilità standard est une attitude suicidaire. Ah bon. Fin de citation. D'accord. Perché per io che sei da parlare nord-occitan Limousin, diciamo voulons chanter au pays. Alors que la référence per nous autres, che di nous sarladé puis tout le sud de la France, entre le Gascon et le Provençal, che voulons cantar al pays. Comment tu disais? Tu vous disais, voulons cantar al pays. Tu, Mais vous, excusez-moi, vous. Tout est beau, tout est admissible, chacun parle comme vol. Mais de cots, l'utilità standard est mai aconsellable que non pas l'utilità locale. D'accord. Voulons cantar al pays. Exacte. Quand soy en família, quand parla amb meus dos fills e meus dues filles, perquè a meva feina havien hagut 4 fills i filles. Bon. Quand parle amb meus fills i meves filles, continue de leur parlar en gascú, com toujours faig. Jamais non mi sono adressato a miei figli e a miei figli in un'altra lingua che l'occità, in occità gascù. Allora, come avevo la famiglia che parlava in gascù, come avevo un bello maire straordinario che parlava gascù tutta la giornata, parlavi in gascù e dunque stavo fort plat, tutte e 4, hai un figlio, Filippo, un figlio da Isabella, un figlio Pascal, e un figlio l'anno, che sono adulti, sono nascuti. Perché io, per esempio, tu parli in francese à mon fils et mon fils qui ont fait de l'occitan, l'ont pris à l'école, mon fils a passé le baccalauréat en occitan, etc. Mais l'ont parlé en français, un peu en occitan, mais surtout quand tu fais de l'écriture que je lui envoie dans SMS, dans ce monsieur, comme disait, qui est toujours en occitan. En occitan, Limousin, toujours en occitan, le SMS. Et vous, comment faites en votre famille, le SMS? Quand envie un message, c'est toujours en gascou també. Es pas en standard. La langue de la famille, de la mia famille, es pas l'occità standard. La lingua familiare è l'occità gascù. Ce qui fait que c'est bidialectal è una causa che è normale, che è possibile, che è viable. No? Savi, un'altra famiglia, la lingua della famiglia è l'occità, ma qui l'occità Languedoc del Sud, è la famiglia del presidente dell'Istitut d'Estudis Occitans. E come il nuovo presidente de s'elegir s'appelle Patrici Pujato, è il nome del grande barù che ha felicitato de son elezione. Nous entendons donc que Jean-Louis Lévesque, je sais pas si tu connais, c'est bon, voilà. Et qui est un ami de Michel Chadeuil, mais Michel Chadeuil, tu le connais, Nicolas, son père, et sa fille Cécile, qui est enseignante et d'occitan. No, lo conosci a tutte. Lo cavaglio. Lo conosci. Perché che il mondo del Perigord, dell'Io, di Dordogne, Novelum. Nous appelons Novelum. Ce che mi preoccupa è che il y a forse mondo dell'occitanismo che sono contro l'idea d'occità standard perché si figurano che l'esistenza di un'occità standard impaccia il rispetto della diversità dialettale. È una bestiesa, e comprende pas che il mondo sia irrealista, al punto di comprendere pas che in tutta lingua di cultura hi ha una forma standard. Allora, per esempio, nella lingua francese, hi ha un francese standard che si confonde con il francese parisien, che so che nos agassa a nosaltres sovint. Ma los quebequeses parlen pas il francese amb la gent de París, hi ha de milions d'occitans che parlano pas il francese amb la gent de París. Il francès è una lingua diversa, è una lingua che si parla di varietà regionali, hi ha non solamente di diversità a livello della fonetica, ma hi ha també di diversità a livello del vocabolario, a livello della sintassi. E se penso alla lingua inglese, non dispaigia mai le lingue inglesi, le lingue inglesi. Tout le monde dit toujours la langue inglese funziona come il secondo della planeta, la grande lingua ausiliare della planeta. Ma la diversità che entre l'inglese d'Inghilterra, l'inglese degli Stati Uniti e l'inglese d'Australia, per esempio, è immensa. Hi ha forse differenze. No? E la realitat, no?
E noi cal all'encop accetta rispetta la realtà, ma canton ha come solo lingua comune lo francese, so che in caso della città che refusa la città standard, e se no demissione linguistica. E io canton parlo amb los parlaires naturals. Hi ha de menys en menys, io sono nascut in un'epoca che n'hi havia encara de milions. E bé, pla sovint, lo monde che parla lo patois locale, come si dice, pla sovint lo monde vos explicaven, io m'è arrivato sovint, è arrivato a tutte persone un po' vieille, che se dice tale vicino di lui la circostanza dice in altra maniera e non vi spiego con forza competenze che le città sono diverse e ecco implica un giudizio desfavorabile, un giudizio di valore negativo perché a costo della diversità locale occitana il y a naturalmente l'unità meravigliosa della meravigliosa lingua francese che è il termine superiore, ce qui s'appelle la diglution. Et actuellement, malgré la perte de ta dame, de ta femme qui avait parti, donc elle avait mouru actuellement, qui était une condoléance, que tu faisais essentiellement dans le livre, de l'enseignement, de la discussion, de la conférence, que tu faisais en 80 ans, pour ça, 85 ans, tu faisais quelqu'un qui faisait comme activité per l'Occitan, dans le livre, conférences, etc. D'une manière publique, sauf quiconque continue, qui commençait quand il avait 20 ans, c'est ça qu'à l'hiver venait de mourir, juste après 1959, à l'hiver mourir en 1959, parce que commençait une série de chroniques qui s'appelait l'Occitan Blues, a guardato de istituto, nel 1959, e continue de rédiger des chroniques de l'Occitan Blues. Et en bas, continue de travailler à la codification de l'Occitan standard parce qu'il y a toujours des causes à mettre au point. Alors tu parlais, tu parlais nous en occitan, ou comme nous faisons comme on fait, on fait des médecins scolaires. Et un cœur, à 63 ans, on continue à travailler. Mais quand tu parles, quand lui parle, on parle après l'occitan, on ne connaît pas la langue pratiquement, mais des gens disent quelques mots, bonjour, comment ça va, on met correct, etc. Tu vois, la langue occitane fait partie, tu pourrais, de notre vie évidente, voilà. No, io avevo un fenno straordinario che venne di perdere, perché è stato un grande avvenimento doloroso della vita, della vieillezza naturalmente. La perdere fa 6 mesi a Hawaii. Erano 7 di gennaio del 2025 e erano il 7 di settembre, l'anniversario, 6 mesi après, l'anniversario forse... Après la fête del premier de l'homme. A me mi sembra che avevo un fenomeno che era banale, ma che è banale per un francophone, per un francoparlant normal. I francoparlants sono dei mondi che tu sapessi parlare francese e potessi comunicare amb ells, è pas pensable de parlar amb qualcun che parla francès e de li parlar dins una lingua che sia vicino del francès perché n'hi ha pas. Allora, il francès, o lo sabes pas, potessi pas parlar amb qualcun de vicino e parla pas francès e vos fa comprendere. Se parles in occitano in francese non comprendo res, non comprendo mai che l'italiano. Per contro, hi ha una situazione linguistica che è banale in Europa e che è mai che mai evidente in Catalunya, è che a Barcellona avesse dei casi multipli e cada giorno dei mondi che parlano una lingua che è il català, che parlano a dei mondi che parlano di un'altra lingua che è l'espagnolo castellano, cadun continua di parlare la lingua e si comprendono perché cadun ha una conoscenza passiva della lingua dell'altra. Questa cosa è banale nella vita vivente e non solamente è banale, ma è ammesso implicitamente nella vita sociale più solenne. Arriva subito alla televisione catalana, che si chiama TV3, che hi ha una tavola redonda, due uomini politici catalans parlano català, 2 homes politici espanyols parlen espanyol, els espanyols, com han viscut prolongant a Barcelona, saben el català, comprenen el català, e naturalment els catalans comprenen l'espanyol. Per nosaltres, en Dordogne, considerem que el català è un derivat de l'occitan.
je lo rendo besino della città, dove torniamo in spagnolo e in català, e je lo causa banale per un català, de continuare a parlare català amb qualcuno che li parla in spagnolo, e per un spagnolo de Barcelona, spasbrico integrato a Barcelona, se per caso comprende pas il català. La conoscenza passiva dell'altra lingua è un fenomeno sociale banale in Catalogna. Io ho applicato a co, hai tutto parlato in città a me lo mondo che sanno la città, e chi tomen se ne rispondono in francese. E la mia fenno avevo una specialità, ero forse sordo, ero mieso sordo, come dice nell'umano. Ero insegnare, Tobé, come tu? Ero insegnare di scienze naturali. Ah, d'accord. Et donc, vous dire te demander, tu as écrit tout plein de livres que poden trouver en te à Lyon, dans la collection, tu as fait tout plein de livres qui sont intéressants. Bon, torni a mio fenno, gli parlavi tutto in città, e elle mi rispondiò in un francese che era un francese fortemente occitanizzato per la fonetica, e la comunicazione parlavo fort plat, e funzionava nel fin del mondo. D'accord. Allora, i libri che hai scritto, lo più celebre dei libri che hai scritto, hi ha due che sono i più celebri, lo più celebre è il dizionario di Milo Mutz. Le dictionnaire de mille mots, d'accord. Il dizionario che l'idea mi venga perché un'editore città che fa fallito perché ero la competente per la gestione di sa maison d'édition. S'appellava André Dupuis, ero dell'Habit de l'Umagno in Belgique. Allora, s'apercevait che y avait un pubblic che voleva riconquistare l'impero de sa lingua, come dice Mistral. Un pubblic che voleva tornare a prendere la lingua occitana. Allora, per tornare a prendere la lingua, cal començar pel començament, cal pas fa com se fa de l'assimil alemany, on vous explique à la leçon 15, que c'est pas, que divança, que c'est pas en alemany, vol dir le bernat pudent. Le bernat pudent és la punaise de bois, a qualque pulis quand tu es putixès. Bon, alors, nous trobem cal pas aprendre la lingua, començant per aprendre le bernat pudent. Poder saber parlar l'occità, e saber pas el mot, le bernat pudent, naturalment. Bon. E ara no, me dona l'idea de treballar sur l'occità fonamental, el cor de la lingua occitana, e fin final, el botiguet, l'any 77, per exemple, a un llibre que ha avuto un enorme succès. Se'n són vendus 2.000 o 2.500 exemplars, que s'appelle le Dictionnaire de Milo Mutz. Le dictionnaire de mille mots, d'accord. Et vous te demandez, ton ménage, ta fille ou ton garçon parlent la langue comme tu, comme nous autres facciamo gente, ou... Hanno un'eccellente conoscenza passiva della lingua, invece tutto è in città a elles, e come sono pas abituati, la società parla pas città, sono pas abituati a parlare città, mi rispondono in francese, a me qualche molto città. Ok, come periodo. La causa forse positiva è che hai un figlio che è psicologo, che dimora a Toulouse, e ha 4 figli, e le 4 figlie di mia figlia Isabella, sono 4 filles, et dans garçon, il n'y avait pas. Allora, aquellos 4 figli fueron escolanos a la Calandretto della Costa Pavado. È uno delle 2 calandretti di Toulouse. So che fa che ha un'eccellente conoscenza passiva dell'ucità, comprendono forte l'ucità, naturalmente a Toulouse hanno preso l'ucità linguistica. Allora, hi ha una cosa che mi fa ridere, è che quando erano all'hostal, quando ero piccolo, perché sono bello, l'hai nato a 27 anni fa, e quando erano piccolo, quando erano all'hostal, loro dicevano, allora, bene, te cau la uola in mas, te cau la uola in mas, a coi de cascù, e in negoziato si dice cal la va las mas. Allora, comprendiamo ciò che diciamo, ma abbiamo pas compris, d'accord. Trovavo che parlavi più mal. Te cal la va la mo, d'accord. Bon, eh bien écoute, perché bon qu'on fait un bon moment que parler là, et actuellement tu es en train d'écrire Cau Libre, un livre en préparation, Cau Corée. Vuol dire ce che può dire. Sono in train di continuare di studiare
els problemes de codificació de l'ocità estàndard. Per això que, quan on treballa pas seriosament, quan on treballa pas en coneixent el mai possible la llengua en... Allez, vam parlar tècnic aquí. Estudiar la llengua en diacronio e en sincronio, és a dir, la llengua després l'an Milo di Scosaro, primerament, e secondament la llengua de Burdeu a Nisso, és a dir, dins l'expandiment actual. Serà pas l'ambició de conèixer el mai possible la llengua, que és com fa quan on és interessat per l'ocità estàndard, on transpauso, som parlar de família, o la llengua d'uciarisme mai o menys, a que fa l'ocità estàndard. Això t'hi vol evitar. Vol pas faire l'impérialisme del gascon romagnol. Et tu es en train d'écrire un livre actuellement, le titre est Soy en train d'estudiar l'ocità standard. L'Occident standard. Bon, ben écoute, merci esplore per tu corps, donc per la coordonada, donc poder eventualmente contactar le monde che te conoscenco, perché all'intorno ha cominciato il corso d'Occitan a Michel Chadeuil, e pourrions te telefonar, alors 06, io metto un telefono là, perché lei pas le gère là. 05 bon. 607 bon. 05 40 51. 51, voilà. Il y a une chose que me fa plaisir, és que parli en estàndard. N'en parlerem au premier cours d'Occitan que facem en 15 jours notre ami Chadeuil. Voilà. Hai parlat en occità e finalment hai parlat també de monde que són lluny, de Montalbà, és un poc lluny, de Sarlat. Tu venais de Montalbà, comme Sigolène Cabier, la formation de l'hôpital qui a 45 ans et qui avait fait une master et une maîtrise d'Occitan à Montpellier. Et donc, Euro, qui est notre secrétaire de l'Atelier culturel occitan de Périgueux, et faisant la conférence. Et la prochaine conférence consistera le travail entre l'espéranto et l'occitan, et notre ami Claude Labetta, l'espéranto et l'occitan. Saluton, disait en espéranto, qui est plein intéressant. Et après, il y aura Bernard Griner, qui est un ami de Montignac, un ami de Peyragudes, etc., qui feront tous ensemble et parleront aussi de Marcel Delpastre, un Christian Bonnet, tu connais Marcel Delpastre. Avez raison de vous intéresser à l'espéranto, et l'intérêt per las piccole lenguas come l'Occitan e l'interesse per aquello grande lengo teorico almeno che è l'esperanto è qualcosa di complementare. D'accord. Allez, à Dichat, c'est tente fier et corrobia, ce que veut dire étincelant. Allez, à Dichat, tente fier. Además
Allez, parti. Allez, brevemente, lo minuto occitano a Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz. Alors, bonne écoute, une coupe de maille, une coupe de miel. Rappelons que Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, se trouve en face du lycée agricole au Périgord, Coulonier-Chamier, que c'est bien compliqué sur le terrain de football, les Paros. Alors, vous pouvez écouter les émissions toute la semaine. Il y a une cinquantaine d'animateurs, il y a 13 salariés qui sont plein dynamiques, Antoine, Simon et Aïda, qui peuvent vous expliquer tout ce que faisons et vous pouvez téléphoner au 06 53 46 80 24 05 53 46 80 24. Voilà, alors Radio Libre en Périgord. Alors nous autres faisons une émission des radios tout le dimanche, en principe, ou un décalage si y a métier, mais tout le dimanche, non, une dimanche sur deux, pardon, une dimanche tous les 15 jours, dont Radio Libre en Périgord, et dont des 11 jours, mi-jour, pendant demi-heure, la première demi-heure de 11 jours et demi, qui est dans la présentation indirecte de la personne Covid qui nous explique sa vie évidente, d'où TV, comment après l'Occitan, etc., etc. Et la seconde partie, qui se débat dans le dimanche de 6 et demi au 7 heures, le monde qui font les animateurs, dont font leur animation par justement par là de les activités des personnes. Alors, si vous voulez chèque de Covid et votre association, il faut connaître, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter d'où Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, 102.3 MHz. Alors, Vicky, alors, qui a hyper quelles informations? Et alors, vous rappelez demain que avec les émissions occitanes des radios, m'a fait un talier culturel occitan, un pays Dijon encore, un atelier culturel occitan des Périgueux, qui est une fois permet, à partir de leur entrade, le premier Dijon, le premier jeudi du mois, au 8h30, l'enchei, faisant d'une discuter de conférence de 8h30 au 9h30, qui dure à peu près une heure, et après il y a de la discuter, mais je nous gâtais, ou bien passer un bon moment, que je pas dans le calendrier, 21 rue Béranger, au Périgueux, au côté de l'église Saint-Georges. Le prochain coup, que sera notre ami Jean-Claude Labétard, qui va y tourner nous faire des émissions sur l'espéranto, qui nous parleront de l'espéranto et de l'occitan. Et donc, après, avec une lourde opération, il va voir qui est plein intéressant. La seconde partie, que sera le 13 non pas le 1er de mai de novembre, parce que le 1er de mai de novembre, veja que bien sûr que la Toussaint, et la Toussaint, le monde ne sont pas qui, sont partis d'un rencontre dans la famille, etc. Et d'où font nous, que nous autres faisons que la journée normalement le 13 de novembre, d'où Christian Bonnet nous présentera Marcel Delpastre, qui aura une grande écrivain occitane qui vaut la peine de chaque étude. Et dans seguide, normalement, que sera au mois de décembre, d'où le mois de décembre, d'où il y aura le 1er Dijon, dans le mois de décembre, d'où il y aura la présentation des mouchures autofort. En principe, donc, sera le 4 de décembre, d'où 8h30 à l'enchei, autofort que le maire de Saint-Félix de Reillac, et qui est une grande agriculture, et que nous parlerons en occitan, d'où de tout ce qu'il fait comme activité professionnelle en occitan. M. Autofort est revenu d'ailleurs faire une émission avec son ami M. Couder, qui est Radio Libre en Périgord. Vous pouvez nous contacter et vous parlez pas ça, écoutez. D'ailleurs, c'est quelle information qui est per notre talier, et puis qu'on ira un temps
farem, puis occupe d'autres attività che c'è di bene in Nordugno per l'Occitan, del Cours d'Occitan, din 40 endreia del Cours d'Occitan in Nordugno, donc au Coulugnier, etc., per insegnare, contactar la Merorio che vi sbaglierò la coordonata. Donc, rappelem che un dimecre per me, io Tchatchok, on siamo tutto il mondo che mi encanta in Occitan, e che soprattutto da zone, per esempio da zone del Calandret, che viene a Cocagne, sur la place Saint-Silin, me semble, d'accord, place Saint-Silin, et donc potete venire de 19h à 21h, donc n'est pas mon cas, venir cantar comme nous autres. Quand c'era un projet, tant que cantarem, suonerem en plena forma. A diciat... Con bei mai, come una mà che esistis pas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre di l'hort, d'un món de mort. Et ai mia, eu, cridant ton nom d'aquel cantó d'un món de biel, d'un món de fol. Et ai